औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आज दो सहाबा का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ुलाम थे, काला रंग था, अरब से बाहर से अफ्रीका से आए हुए थे, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे। और दूसरे सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करना चाहता हूँ। जंगे बदर के बाद जब कुरैश मक्का को शिकस्त हुई और मुसलमानों को फतह हुई तो ये बड़ी अनहोनी सी बात थी। कुरैश मक्का कभी सोच ही नहीं सकते थे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जाबिर सरदार, अबू जाल, अबू सुफियान, वलीद बिन मुगीरा और कई सरदार, ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कुरैश मक्का को कोई अरब के अंदर उठ के शिकस्त दे देगा। खालिद बिन वलीद जो इंतहाई बहादुर जंगजू थे और इस्लाम से पहले भी कुरैश मक्का की कई जंगों में क़यादत कर चुके थे। और खालिद बिन वलीद का एक इम्तियाज़ है कि चाहे वो कुफ्र में थे चाहे इस्लाम में थे, कभी शिकस्त नहीं हुई उनको। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने इस्लाम के लिए तलवार उठाई तो सैफुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह की तलवार। खालिद बिन वलीद जंग बदर में बीमारी की वजह से शिरकत नहीं कर सके थे। जब वो ठीक हुए, सुनने वाली बात है बेटे, तो उनको बड़ी हैरत हुई कि ये कौन लोग हैं जो कुरैश मक्का को शिकस्त दे गए हैं, कुरैश मक्का जैसे जंगजुओं को मात दे गए हैं। खालिद बिन वलीद के दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही कि कौन लोग हैं, कैसे इन्होंने अबू जाल को मार दिया, कैसे जो है मुशरिकीन मक्का को बुरी तरह शिकस्त दे के वापस भेजा, जाकर देखूं तो सही ये कौन लोग हैं। तो खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पे निकले, मदीना के मज़ाफ़ात में जब पहुंचे तो उसने देखा कि सामने थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। हज़रत बिलाल को जो ही देखा तो खालिद बिन वलीद ने बड़ा तरियाक किस्म का घोड़ा था उस तरफ दौड़ाया, और घोड़े की एक दाशत होती है, और जंगजू हज़रत खालिद बिन वलीद का घोड़ा हो तो लाज़िम बात है बहुत बड़ा घोड़ा, बड़ा ताकतवर घोड़ा दौड़ाया और ऐसे कि उसके ऊपर चढ़ा दे। लेकिन हैरत की बात वहाँ देखा कि बिलाल जो है वैसे ही खड़ा है। बिलाल जो है वैसे अपनी जगह से हिला ही नहीं। आम इम्कान था कि घोड़े को देख के भाग पड़ते, हाँ जी, एक खौफ होता है, लेकिन नहीं, कोई खौफ नहीं है, ऐसे खड़े रहे। खालिद बिन वलीद ने घोड़ा रोका, और घोड़ा जो है पिछले पाँव पे जब खड़ा होता है, ऊपर वाले पाँव ऊपर उठाता है तो उसकी और ज़्यादा दाशत होती, ऐसे उठाए हुए थे। और वो घोड़ा के नीचे पाँव उसके ऊपर भी रख देता तो वो ज़ख्मी क्या फाड़ के रख देता है खोपड़ी को भी। लेकिन हज़रत बिलाल वैसे ही खड़े रहे। हज़रत बिलाल की सिर्फ खड़े नहीं रहे, बल्कि खालिद बिन वलीद की आँखों के अंदर आँखें डाल के देखते रहे, आँखों में आँखें डाल के देखते रहे, और चेहरे पे खौफ का कोई साया नहीं था। खालिद बिन वलीद हैरान हो गया कि ये ग़ुलाम की ये ताकत, एक ग़ुलाम के अंदर इतनी जुर्रत, सोच ही नहीं सकते थे ग़ुलाम जो है इस तरह किसी सामने खड़ा हो सकता है। ग़ुलाम आप जानते हैं इब्ने ग़ुलाम जो है, जिनके पास नहीं इंसानों जैसा सलूक भी उनके साथ नहीं होता था, और वो खड़ा है, समझे ना उसके चेहरे पे कोई खौफ है, और वो खालिद बिन वलीद की आंखों में झांक रहा है। तो खालिद बिन वलीद को महसूस हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, कोई ताकत है जिसने इनको बना दिया है, कोई पीछे जज्बा है जो इसने इसको खड़ा कर दिया है। और ये याद रखें कि बहादुर जो है बहादुर की बड़ी कदर करता है, बहादुर इंसान बहादुरों की बड़ी कदर करता है। खालिद बिन वलीद पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि पहले जाके देखो तो सही कि कौन है जो इनको तामीर कर रहा है, कौन है जो टिड्डी दिल के अंदर जो है शेर का जुर्रत डाल रहा है,
جا کے دیکھو تو صحیح. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا. تو بیٹے میں اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک غلام، ایک جس کو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا عرب میں، وہ اتنے بڑے جنگجو کے سامنے جس کی دہشت عرب کے ولید بن مغیرہ سرداروں میں تھا، اس کا بیٹا، اور اس کے سامنے ایسے کھڑا ہے، ہل بھی نہیں رہا. تو بیٹے کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو بہت عظیم مشن، عظیم ہستی پیچھے. لیکن جب بھی کسی گروہ کے اندر، جب بھی کسی گروپ کے اندر کوئی بیٹے جذبہ جاگ اٹھتا ہے، کوئی مقصد جاگ اٹھتا ہے، تو بیٹے آدمی جو ہے عام آدمی نہیں رہتے، عام آدمی نہیں رہتے. یہ آدمی جو ہے آرڈنری سے ایکسٹراڈنری ہو جاتے ہیں. کہیں بھی جا کے دیکھیں، جب بھی کسی گروہ نے ٹھان لی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے انسانیت کے لیے، ہم نے کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، ہم نے کچھ کرنا ہے اس ملک کی بھلائی کے لیے، جب کسی کے اندر یہ جذبہ جاگ اٹھتا ہے بیٹے، تو ان کے پیچھے اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بیٹے یہاں آپ کھڑے ہیں، یہ اسکول ایک مقصد کے لیے ہے. بیٹا آئیں مل کے ایک ٹیم بنائیں، آئیں بیٹے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں. بیٹے اس ملک کو اچھے لیڈرز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس ملک کو لیڈرز کی ضرورت ہے، اس ملک کو اچھے بیوروکریٹس کی ضرورت ہے، اس ملک کو اچھے پولیس آفیسر کی ضرورت ہے، اس ملک کو اچھے ججز کی ضرورت ہے، ایماندار ججز کی ضرورت ہے. آئیں بیٹے مل کے اس ملک کی ضرورت کو آپ پورا کریں. اس ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ان ستائے ہوئے لوگوں کے لیے بیٹے آپ نجات دہندہ بن جائیں. آپ جو ایک مقصد پہ اکٹھے ہو جائیں بیٹے کہ ہم نے کر گزرنا ہے، بیٹے اس ملک کے لیے کر گزرنا ہے، اس قوم کے لیے ہم نے کرنا ہے، ہم نے وہ لیڈرشپ دینی ہے جس کی اس ملک کو ضرورت ہے، ہم نے وہ اپنے اندر سپرٹ پیدا کرنی ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں. تو بیٹے اگر یہ جذبہ آپ سب میں اجاگر ہو جانا چاہیے، بیٹے لیٹس ورک ٹوگیدر، کہ آپ کے اندر اگر یہ ایک نقطہ جاگ اٹھے، جب بھی کسی گروپ میں یہ جاگتا ہے کہ یار ہم نے اپنے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کو ہم نے وہ کچھ کر کے دکھانا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. ہمارے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہم اس ملک کی جو ہے باغ ڈور سنبھال کے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو بیٹا آپ ہی کریں گے. پھر اسی صحن سے طیب اردگان بھی پیدا ہوں گے، پھر اسی صحن سے محمد بن قاسم بھی پیدا ہوں گے، یہاں سے خالد بن ولید بھی پیدا ہوں گے. بیٹے اگر آپ کے اندر یہ جذبہ جاگ اٹھے، اور جو جاگنا چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ بیٹے.